किस तरह मैं छोड़ दूं ज़िक्र अली, नाम हैदर से खिले खिले दिल की कली। और जिस तरह के असातिज़ा इस जश्न में शरीक हो चुके हैं, उनमें एक नाम हज़रत खुमार बाराबंकवी का है। जी चाहता है उनकी मनक़बत से 2-3 शेर आज पेश कर दूं कि जब भी हक़ की बात चली, जब भी हक़ की बात चली, छिड़ गया ज़िक्र इब्न अली, छिड़ गया जिक्र। खुमार चचा के मिसरे हैं, आप सुनिए मछली गांव वालों। जब भी हक की बात चली, छिड़ गया जिक्र इब्ने अली, असगरे कमसिन और जिहाद फूल से बढ़कर महकी कली, असगरे कमसिन और जिहाद फूल से बढ़कर महकी कली। मुश्किल का क्या डर है खुमार, मुश्किल का क्या डर है खुमार, याद नहीं क्या नादे अली। मुश्किल का क्या डर है खुमार, मुश्किल का क्या डर है खुमार, याद नहीं क्या नादे अली। या फिर जो आपने ये जो शेर पढ़ा यहाँ पे कि साहब के जो मछलियाँ हलाल थीं वो झूमने लगी। हालांकि ये सब अपने ही कबीले के अल्फाज हैं जो हम सबको बच्चों को यहाँ याद हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मगर इससे एक बात ये समझ में आई, ये सब इस महफिल में गूंजे हुए अशार हैं जो सब याद हैं और आपके हाफ़ज़े की कसम बहुत अच्छा आपने पढ़ा। मैं आइए एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बात तो समझ में आई कि जब भी अली का जिक्र होता है तो हलाल मछलियाँ ही बोलती हैं। मछली गाँव की कसम कह रहा हूँ मैं। देखिए ईदों की कई किस्में हैं, सवैयों वाली ईद अलग है, बकरों वाली ईद अलग है, यानी ईद उल फित्र अलग है, ईद बकरा ईद अलग है, ईद उल जुहा अलग है। लेकिन ये जो 13 रजब, 3 शाबान, 15 शाबान की ईदें हैं, इसमें सिर्फ हलाल वाले ही आते हैं। ये हलालियों मवालियों की ईद है। तो आइए, बहुत अच्छा ये जश्न है। इस जश्न की अजीम रिवायत है। जी चाहता है गौहर कैसेट के जरिए से पूरी दुनिया में इस जश्न की तारीख नश्र हो रही है। उस्ताद गिरामी, आली कद्र, आली मर्तबत प्रोफेसर फजल इमाम की मौजूदगी में ये कहूँ कि ये वो शानदार महफिल है जिसने अपनी जिंदगी के, अपनी बहारों के 114 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। वो शानदार रिवायत टमस नदी के किनारे जहाँ हमारी संस्कृत शायरी के फर्स्ट कपलेट लिखे गए, वो टमस नदी, वो तमसा नदी जहाँ वाल्मीकि ने सबसे पहले शायरी की थी, वहाँ पे 114 साल से ये जश्न मुनक़िद है। और ये जो जश्न मुनक़िद है, बजरे सजते थे, आराइशें होती थी, ज़ेबाइशें होती थी, कुमकुमे सजते थे, कंदीलें होती थी, झंडियाँ लगाई जाती थी और उलमाए कराम होते थे, शोराए अज़ाम होते थे। सैयद ज़हरुल हसन करबलाई, हकीम मौलवी एजाज हुसैन साहब, अलहाज सैयद अबुल हसन साहब, ये लोग इस जश्न का मुनक़िद करने वाले लोगों में थे। अरीज़ा डाला जाता था, बजरे पे कलाम पढ़ा जाता था, मगर बीच में एक तूफान आया, एक सैलाब आया और जामा मस्जिद में, जुमा मस्जिद में इस जश्न का मुंतकिल किया गया। ये कह के मुंतकिल किया गया कि ये जश्न भी इबादत है और इबादत है तो मस्जिद में हो। ये जश्न इबादत है और इबादत है तो फिर मस्जिद में ये इबादत होनी चाहिए। और इसमें अल्लामा जनाब अनवर मिर्ज़ापुरी, अल्लामा माहिर लखनवी, सालिक लखनवी, नावक लखनवी, कैफ जंगीपुरी, वो असातिज़ा शरीक हुआ करते थे। ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं। मैंने अपने बचपन में शऊर की जब आंखें खोली तो प्रोफेसर फजल इमाम साहब के हरफों की उंगलियां पकड़ के चलने के अदब आदाब सीखे तो मैं मछली गांव तक आया। मैंने अपनी आंखों से इस जश्न में मोजिद जलालपुरी साहब को देखा, मैंने अपनी आंखों से इस जश्न में रजा सिरसवी को सुना, नैयर सिरसवी को सुना, मीर नज़ीर बाकरी को सुना, नैयर आकिल को सुना। और उसके बाद में यह जश्न आज अपनी तारीख़ी रिवायत के साथ, अपनी शानदार रिवायत के साथ में यह जश्न आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह उसी तरह से आगे बढ़ेगा। मेरी एक अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने उस्ताद गिरामी से इजाज़त चाही। अभी उस्ताद गिरामी इंशाअल्लाह तकरीर फरमाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शोराए कराम आज जो इस जश्न में शामिल हो रहे हैं, जनाब शब्बर नौगानवी, जनाब क़िरतास करबलाई, जनाब उरूज चौहलसी, जनाब मीसम काज़मी, जनाब मुंतज़िर जौनपुरी, जनाब अली अब्बास छपरवी, जनाब आमिर चरथौली, जनाब मुस्तकीम कुरैशी, जनाब बाकर बलियावी, सूफ़ी कलीम साहब पढ़ चुके, और जनाब आगा सरोश हैदराबादी। ये शोराए कराम हैं। इस तरतीब के एतबार से 12 शोराए कराम हैं। 114वां दौर है। देखिए 114वां दौर है, 12 शोराए कराम हैं। और सर से मैं इजाज़त चाहते हुए एक जुमला कहूँगा कि महीने 12 हैं, लेकिन शाबान इकलौता एक ऐसा महीना है कि जिसमें हरूफ भी 5 हैं, नुक्ते भी 5 हैं। शाबान महीने में हरूफ भी 5 हैं, नुक्ते भी 5 हैं। और फिर ये नीमा शाबान है,
14ਵੀं کی رات ہے، 14واں معصوم ہے، انشاءاللہ بہت کامیاب جشن ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کم سے کم ابتدائی نظامت کرتے ہوئے آج کی نظامت کے فرائض جناب قرطاس کربلائی صاحب کو سونپوں اور پھر ان کی فہرست کے پہلے شاعر، مبتدی شاعر ہونے کی حیثیت سے میں اپنا کلام پیش کروں۔ اور یہ ڈائری 114 سال کے موقع پہ ایک ڈائری، ایک قلم اور ایک بیاض گلدستے کی شکل میں اور ایک پرس وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے کہ آپ لوگ اس جشن میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ میرا حصہ ہے، میں اسے چوموں سرکار نور الحسن صاحب، میں اسے چومتا ہوں اور میں آج کی نظامت کے لیے تاکہ میں ان کی نظامت میں پڑھ سکوں ان کو بلاؤں گا تاکہ میں اپنا کلام پیش کروں گا۔ میں ایک بند سے اس جشن کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ علی جاوید مقصود حیدرآباد کی سرزمین سے کہتے ہیں، حیدرآباد پہ یہ جشن جا کے مکمل ہوگا۔ آغا سروش صاحب کو آپ سنیں گے، میں حیدرآباد سے مصرع پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے، حق کے ولی نبی کے وسیع منتظر رہے، خود جانے انتظار علی منتظر رہے۔ جشن شروع ہو گیا، مچھلی گاؤں کا تاریخی جشن ہے۔ مصرع پیش کر رہا ہوں، 4 مصرع میں نے پڑھے، 2 مصرع بیت کے۔ مسدس کی تنقید کا اس وقت سب سے بڑا معتبر حوالہ میرے درمیان موجود ہے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل ہے۔ میں مسدس سے جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ مصرع چھٹا ہوگا، سماعتیں 7ویں آسمان پہ ہوں گی تاکہ 2 ساتھ ساتھ مل کے 14 کا عدد مکمل ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے، حق ولی نبی کے وسیع منتظر رہے، خود جانے انتظار علی منتظر رہے، ثابت ہوا پسند مشیت ہے انتظار، سب سے بڑی رسول کی سیرت ہے انتظار۔ ثابت ہوا پسند مشیت ہے انتظار، سب سے بڑی رسول کی سیرت ہے انتظار۔ 2 جملے اس جشن کے بارے میں سرکار کی موجودگی میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ مچھلی گاؤں کا جشن ہے۔ اس جشن میں جو شعراء بطور یادگار یہاں تبرک کے طور پہ، بیاض کے طور پہ، گلدستے کے طور پہ محفوظ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر لکھ دیے جاتے ہیں، وہ شعر عام شعر نہیں ہوتے، ان میں ندرت ہوتی ہے، ان میں علامت ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے، رعایت لفظی ہوتی ہے، معنویتیں ہوتی ہیں، جہتیں ہوتی ہیں، نیا مضمون ہوتا ہے، آہنگ ہوتا ہے۔ جب ان یہ سب چیزیں ہمارے مچھلی گاؤں کے سامعین کو ملتی ہیں تب یہ مچھلی گاؤں کے سامعین ضرور بولتے ہیں اور ان اشعار کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہر سال کئی عدد اشعار ایسے ہو جاتے ہیں جو مچھلی گاؤں کے اس جشن میں پڑھے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ناظم حضرات انہیں نقل کرتے ہیں، انہیں کوٹ کرتے ہیں، ان میں داد لیتے ہیں۔ نظامت کے لیے دیکھیے، پہلے اس جشن میں جیسا میرے استاد گرامی پروفیسر فضل امام صاحب نے اس کتاب میں تحریر بھی فرمایا ہے کہ نظامت کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، شعراء خود بخود آ جاتے تھے اور اپنے منصب کے اعتبار سے اپنا کلام پڑھ دیتے تھے۔ پھر جب شمع محفل ہوئی تو شمع روبرو رکھ دی جاتی تھی، پھر ایک صدر کی ضرورت ہوئی، صدر پکار دیتا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ نئی وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہو جو سلیقے سے شاعر کو بلائے، سلیقے سے سامعین کو بلائے، تو اس وقت نظامت کی ضرورت ہوئی۔ اور پھر نظامت کرنے والوں میں کنور مہندر بیدی سحر اور خامہ بگوش والے مشفق خواجہ، یہ 2 لوگ نظامت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب بٹوارہ ہوا تو مشفق خواجہ پاکستان کے اناؤنسر ہو گئے اور کنور مہندر سنگھ بیدی سحر ہندوستان کے ناظم ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں ان دونوں کے بعد میں یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو ان دونوں سے بلند ہو کے صرف اور صرف نظامت کا ہو کے رہ جائے، تو پھر ملک زادہ منظور احمد کا نام آیا۔ اور پھر الگ الگ یہ ہوا کہ محفلوں کا ناظم الگ ہو، مشاعروں کا ناظم الگ ہو، تو پھر نظامت میں بھی بڑی جہتیں آئیں۔ ثقلین حیدر صاحب، عمر قریشی صاحب، یہ تو ادھر کے تھے، لیکن ثقلین حیدر صاحب دونوں طرف نظامت کرتے رہے، مگر محفلوں میں ایک عمر تک نظامت کرنے والا نام جناب آل رضا صاحب، جن کا تعلق آج کے جشن سے ہے، اور وہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ تشریف لا رہے ہوں گے اور آپ انہیں سماعت کریں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اب یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی عمر کا تقاضا ہے کہ نئی نسل کو یہ کاربھار سونپا جائے، تو پھر ہم جیسے نالائق طالب علموں نے اس سلسلے میں قدم
बढ़ाया और हमें इन बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल रही। हम खुद कुछ तो नहीं लेकिन कुंदे नातराज सही मगर इन बुजुर्गों के साथ सफ़र करने का शरफ हासिल रहा है। मुझे सखलैन हैदर साहब अपनी निज़ामत की उंगलियां थाम के मेरे साथ चलते थे, कलकत्ते तक मुझे लेके गए, लखनऊ में उन्होंने मेरे अचार कोट किए, आले रज़ा साहब के साथ मैंने सफ़र किया, खुर्शीद गाजीपुरी साहब के साथ सफ़र किया। लेकिन अब हम लोग भी अगर थोड़ा बहुत थकने लगें तो हमारे बाद हमसे बेहतर निज़ामत करने वाले वो हजरात मौजूद हैं जिनके पास जुमलों को भी एक खूबसूरत नशिस्त व बर्खास्त का सलीक़ा है, जुमलों की तख्लीक़ियत भी है, अशार का इंतखाब भी है, फिलबदी शेरगोई का भी मलका है और एक ऐसे ही नाम जनाब मोहतरम किरतास करबलाई का है। किरतास के माने कागज़ होते हैं, लेकिन किरतास जब किरतास पे अली असगर लिख दे तो कागज़ मुस्कुराने लगता है। किरतास जब कागज़ पे अली अकबर लिख दे तो उसमें अजान का लहजा गूंजने लगता है। किरतास जब कागज़ पे अब्बास लिख दे तो उसमें नेज़े गूंजने लगते हैं। किरतास अगर कागज़ पे सब्र लिख दे तो उसमें आबिद बीमार के सजदे की खुशबू बस जाती है। किरतास अगर कागज़ पे इमाम ज़माना लिख दे तो इंतज़ार की धड़कनें उसमें महसूस होने लगती हैं। आइए एक ऐसा किरतास करबलाई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस्ताद थोड़ा सा एक दो के बाद में चाहे या हाँ थोड़ा सा और शोरा आ जाए ज़रा सा, इसलिए कि ये तकरीर मैं समझ रहा हूँ इसकी नज़ाकत को, ये सब चीज़ें पूरे कैमरे में भी जाती हैं। और उस्ताद जिस वक्त हमारे इस वक्त वो है कि हर दर्द मेरा लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ अदब है, तो जो बोल दे वो अदब होता है। वो इंशाअल्लाह आपके सामने तकरीर फरमाएंगे। मजमा जब तक आ रहा है हम लोग फ़िज़ाबंदी करते हैं। मेरे छोटे भाई जनाब किरतास करबलाई साहब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और जिस एहतमाम से मैंने उनको बुलाया है उसी एहतमाम से थोड़ा सा मेरा भी, ताकि वो सिलसिला रिश्ता बना रहे। नारे हैदरी।